pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frogs, jingle bells, jingle all the way. Amber? Taray ni Mama. Ang laki naman yan! Ay, bet ko yan! Gato! Yeah! Gato, gato! Yeah! Galing kay Mama Lisa! Mama Lisa! Ay! Number 11. galing kay Ma'am Mariana. Ma'am Mariana, thank you. Kamsahamnida. Bisyo! Number 5. Number 5. Galing kay Freddy Auntie. Ay, oo nga. Marshmallow. Number 7. 7. Galing kay Ma'am Michelle. Ano paano ko pa? Malo. Ay, Malo! Nut! Bigat! Number! Sino nakalan mo? Galing kay Ma'am! Kahapon sa'yo din! Ano yan, ano yan? Ang ganda-ganda kasi ng balon. Downy, fabric softener. Soft na siya. Softener! Number? Number 59. 12. Kay Ninang! Galing kay Ma'am Marge! Ang ganda ng ano, pambalot. Social. Ay, pang sosyal! Number? Kanino tayo ito? Kay Marijan. Kay Red. Ano? Sisirain ko. Sirain mo na. Ay, Santa Hat! Tingnan mo mabuti. Alam, may pera na naman yan. May pera? Number 2. Kay Ma'am Jo. Ay, SpongeBob. Pagkawin. Number 1. 1. Sa akin. Galing sa akin. Ay, panty ba to? Uy! Malambot siya. Matutuwa si ano. Ay, oo. Thank you. Flip, flip, flip pa, flip. Yeah! Welcome. Napunod ko yung akin. Yes. 9. Ay, na to. Ay, napkin. Ay, di. Galing kay Frenny Shane. Tignan niyo yung spelling. Soft. May ba't nagpapahiwating friends? Alam niyo pa yung pinanggal yung parcel. Bakit parcel? Ilang balot and friend. Kaya ganyan. Napkin! Ay, napkin! Ay, Thank you so much, ha? Sabi nilalagyan ka ngayon. Thank you so much. Hindi na. Sige na dito, ha?